ସୁକମୁନି ହେଇଯିବା ତ ସୁତ ସୁକମୁନିଙ୍କର ମାନେ ସୁକମୁନି କଥା ନେଇ ଲେଖଲା ସୁତ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଲେଖି ସୁତ ମୁନି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ସୁତ ମୁନିଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାତା ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯବାନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନାମ ସୁତ ମୁନି ଯେନ୍ତା ଜୁଆନ ଥିଲା ବେଳେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ପାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସୁତ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସୁତ ମୁନି ବୋଲି ନାମ ତ ଉଗ୍ର ଶ୍ରବା ବୋଲି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ସୁତ ମୁନିଙ୍କର ପିତାର ନାମ ହେଲା ଉଗ୍ର ଶ୍ରବା ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ମା ବୋଲେ ପୁଅ बापा बोले सोला भाई बोले दादा इटा की पुराण कथा ठीक है चुप पड़ो बोल तो कहबी गो तुम्हार कथा बोले हम पर कहे जे डाकलो ई गुटे एरिया अछि खाली इटा खाली करतल इटा पर डी एरिया गो छाड़ हन तले चलो डी एरिया से बोल बोल वाला डांग मैं क्या कहू छी ग्रामज्ञ हरि में कॉल कल कैसे कॉल कल हो মা বলুছে পুଅ বাপা বলুছে সোলা ভাই বলুছে দাদা মা মা তো পুଅ বলবা একা বাপা তাকে সোলা বলুছে কেন মার পিলাকে বাপা সোলা বলুছে কেনটা কথা হইছে কেনটা কথা শুଣ শুଣ সুজ্ঞাতন হে দেই করি মন রামায়ণ রস কথা হে কর হে শ্রবণ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତା କଲେ ବନବାସ ଋଷିଙ୍କ ଛାବୁରେ ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରବେଶ बाल्मीकि आश्रम में जाई सीता देवी गण बासस्थान कले आहे सुरता भोजन काहे राम राम परी राजा नहीं काहे सीता सीता परी सतन नहीं लक्ष्मणंकर भरत परी भाई नहीं हनुमान परी भक्त नहीं कैकेयी परी मां नहीं तो रामचंद्र निज प्रजांकर कथा मानिकर सीता को पुणी थे छाणीदेले तो सीता माता जे वाल्मीकि ऋषि आश्रम आश्रय नेले तो गर्भवती थिला समय रामचंद्र सीता को छाणीदेले तो सही समय गर्भवती जिते सीता माँ अच्छा केवल लव को जन्म कले जिते लव छुआ थे वाल्मीकि ऋषि को कहले बाप मोर छुआ के तुम देखुच मुझे स्नान कर जिते सीता माता गाधवा जाते गोटे बानर गोटे माकड़ छुआटा तार छुआ के आलिंगन कर तो माँ सीता मन में चिंता कले गोटे बानर जाति तार छुआ के केते आलिंगन कर नहीं मोर छुआ के बेटी आनबी जैसी कहले और वाल्मीकि ऋषि जोग ध्यान रे बसला समय वाल्मीकि को नहीं कही करी पूरा खुली देवा तो वाल्मीकि ऋषि को नहीं कही करी लव के बेटी आनी तो तापरे ध्यान लव लव तो ध्यान जिते भांगी गला वाल्मीकि ऋषि देखले जे आश्रम नाती नहीं लव मोर सीता तो मत कही देखा किए नहीं गला किए चोरी चोरी नहीं गला मेरे वाल्मीकि ऋषि खुजी खुजी अथा है आग से ही समय
ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣକେ ଜୀବନ ନିଆସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଲବ ଦିଶୁଥାଏ ହେନ୍ତା ପୁଅଟେ ପୁଣି ଥରେ କୃଷ୍ଣରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ସୀତା ମାତା ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧରିକରି ଆସିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଲବ ପରିକା ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପୁଅ ତ ଦୁହିଁକୁ ସେ ପୁଅ କରିନେଲେ ମା କହୁଛେ ପୁଅ କୃଷକେ ମା ପୁଅ ବୋଲି ମା ସୀତା ପୁଅ କରିଲେ ତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କୃଷକ ପୁଷ୍ପରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କୁ ସୀତା ମାତା ବାପା କହୁଥିଲେ ବେଲେ କୁଶ ବି ବାପା ବୋଲବା କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କୁଶ ବାପା ବୋଲେ ରାମ ଆଉ କୁଶ ଆଉ ସୀତା କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭାଇ କେତେ ବୋଲେ ସୀତା ତାଙ୍କର ଭାଇ ସଲା ବୋଲବେ ସଲା ନେଇ ବୋଲବାର କିନ୍ତୁ ଭାବଲେ ସେଟା କୃଷକେ ସଲା ବୋଲି ପାରବେ ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଯଦି ମାନେ କିନ୍ତୁ ନେଇ ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ପରିକା ମାନିছে ମା କହୁଛେ ପୁଅ ବାପା କହୁଛେ ସଲା ଭାଇ କହୁଛେ ଦାଦା ବେଲେ କୁଶ ତାକୁ ଲବ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ରାମାୟଣର କଥା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସ୍ଟୋରି ପ୍ରାପ୍ତି 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 କୋଡ଼ ବାଲିକାର ଅଙ୍ଗର ଅସ୍ତ ରଖିତ ସେଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରି ମା ଆୟୁଷ ଭିତରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଯେ ଧାରା ବାନ୍ତି ଉଳିଥା ତାହା କେଉଁଟା କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପୂଜାରେ ଲାଗେ କ୍ଷୀର ଅଏଠା ନିର ଆହୁରି ଅଏଠା କ୍ଷୀର କେନ୍ତା ଅଛ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦୁଇମା ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଲା ବାପି ନିର ନିର ସମସ୍ତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରେ ସରଳ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଖାଇତେ ଗାଧୁଛେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆଣିକି ବସବାସ କରିଥାଏ ଆହୁରି ଅଏଠା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଆମର ଗରୁ ମାନେ ଯେନ୍ତା ସବୁ ପୂଜାରେ ଚାଲିଛି ଗୋମୂତ୍ର ସତୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ମଣିଭଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଫୁଲକୁ କରି 12 ଫୁଲ ଫଳ ଶେଷରେ ବାନ୍ଧିର ସୁରଭି ଗାଈର ମଲମୂତ୍ର ଆଣି ସୁରଭି ଗାଈର ମଲମୂତ୍ରକେ ଆଣିକ ରାଧା ମଲ ବେଲେ ମଲମୂତ୍ରକେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଲଗେଇଥିଲେ ବୋଲି କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଠ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ରଟା ଆସିଲା ଗୋମାତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି ବୋଲି ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରେ ସବୁ ପୂଜାରେ ଲାଗେ
ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଇଁ ପୁରାଣର ବିଧାନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ। पितृ सत्य पाली देख प्रभु श्री राम 14 वर्ष मने मने कले गमन जितेबेले पितृ सत्य पालन करी रामचंद्र वनवास आप से समय देख रावण आग जोगिए धरी सीता गला हरण एतुअंते ताहा है ना सुन देई मन रामायण कथाए तो रहे कर श्रवण सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो बोली कहूची मुई पुराण जितेबेले सीता माता को रावण चोरी करके नहीं पंचवटी वन प्रभु राम लक्ष्मण सीता तो खोजु 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 किष्किंधा राज्य सुग्रीव संगे मित्रता सुग्रीव तुम्हें गोटे मोर साहाଯ୍य कर मोर सीता को चोरी कर तुम्हें जब साहाଯ୍य कर तो सुग्रीव कहले प्रभु तुम्हें जेनता विपद अच्छे मुझे ठीक सेमता विपद अच्छे मोर भाई बालिजीर मोर निज स्त्री के हरण कर मोर राज्य के छणे के राजा यदि मोर भाई बालिजीर के तुम बाधा करी मत यदि राजा कर तुम आग से ही समय रे देखो से नारायण आग बाली को बध करे रामचंद्र मारी मारवा पाई से तो राजी बोलो तो न बड़ कविहारी विष्णुंकर अवतार मर्यादा पुरुष रामचंद्र एंता देखै के मारी के कहीं एंता लुचि लुचि कर कहीं मारे बालींकर पाखरे गुटे बड़ प्रदान केन जदि बालीवीरंकर पाखे से युद्ध करि दिबा बोले जेते बलिया रहितले से बलियार अधा शक्ति बाली के पड़े दिने रावण युद्ध करिबा रावण अधा शक्ति पड़े गला बाली रावण केते वर्ष पर्यंत बालीवीर रावण के खातिर स्थिति कर 15 वर्ष बालीर शक्ति रामचंद्र जदि युद्ध कर रामंकर अधा शक्ति बालींकर पके पड़े रामचंद्र गोटे लिंब वृक्ष तले देखिले राम बाली को बधा तो से लिंब गछ के बाली ही रुकी दिला से लिंब गछ तले लुचि करी रामचंद्र बाली को बधा तो लिंब कहना लिंब गछ प्रभु नारायण बालीवीर अभिशाप चले लिंब गछ के तोते माँ जेनता छुआ के पालन करतन ठीक सेंता तोते पालन करे चाची को हाथी कली आज एड़े बड़ हेलु जे तोर बजारे लुचि कर मोर रामचंद्र मते मारी तोते अभिशाप देउछे मोर अभिशाप कारण तो सारा देह का पिता हेतिबा बालींकर अभिशाप करे लिंब गछ जेतेले पिता हे गला लिंब गछ रामचंद्र पाद तले कांदुछे प्रभु आज बिना कारण रे मु पिता हे गली मुई जन्म रे यार मोर मुक्ति नहीं तो लिंब गछ को प्रभु आशीर्वाद कले चिंता नहीं करती जब मोर कारण जब पिता ही गला तो सारा परीक्षा तबे जब तू चाहूची थू थू करी समस्त तो सुग्रीव बोली के क्या मैं तते आशीर्वाद करूछे कली जुगरे कृष्ण अवतार विष्णु जन्म ही द्वापर जुगरे तापरे
गरम चा गरम चा जाके पीवार की समस्या नहीं बोबा बिकी ने पार चंद फ्री भी नहीं देते ग्राहक ले आते ಏನಾನಿ तो रामचंद्र आशीर्वाद कले लिंब कली जुगरे नीलांद्री धामरे जगन्नाथ धामरे मुई पूजा खाए से लिंब गछरे मोर दारू ब्रह्म खंजा हेबा आउ सेते समस्त जगन्नाथ जगन्नाथ रे दी हाथ से तिथि एवं सोम नामरे तिथि सोम बुरे नामरे सहेतन का पुरस्कार करिता तांको अंगर अष्ट रोगी केसती के आत्मसन्मान करन्ते हरि बोला तो रामचंद्रनकर आशीर्वाद रे प्रभु दारू ब्रह्म हिकर पूजा खाइले कली सेही लिंब गछरे जगन्नाथनकर मूर्ति तैयारी होला आउ दारू ब्रह्म हिकर जगन्नाथ पूजा बुझिपार लिंब गछ सीता अरे एही परि जानो ए पुराण रहे विधान सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो रामायणर कथा तुम दादा आसपास समय ही गला हेला नो दादा घर के